Akan melihat di sini dan kita akan bersama menyaksikan bagaimana kota Tarim itu mendidik orang-orang di situ. Kita akan menyaksikan dua sosok dari ulama Tarim. Yang pertama Al-Habib Ali bin Abdullah bin Ali Al-Aidrus hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana bihi fi afiyah. Beliau ini adalah imam Masjid As-Segaf sekarang di sana, yang mempunyai sanad tertinggi pada qiraat al-sab' bahkan 10. Kebanyakan sanad pada ilmu qiraat merujuk ke beliau di kota Tarim di sana. Kemudian kita akan bersama melihat dan memandang dan mendengarkan bagaimana sosok yang terdidik oleh kota Tarim, Al-Habib Hamid ibn al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kalian sendiri akan menyaksikan bagaimana seorang pemuda yang mungkin dari umur lebih kecil dari kita semua, akan tetapi kalian akan takjub dari segi ilmu yang sangatlah luas dan dari segi pendidikan yang sangatlah tinggi dan adab yang sangat menjunjung tinggi, dari segi ketawaduan, kerendahan hati dan keikhlasan dan ketulusan. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita untuk bisa senantiasa bersama mereka insyaallah di dunia dan di akhirat insyaallah, sebagaimana Allah Ta'ala perkumpulkan kita bersama mereka orang yang mulia di masjid ini. Semoga Allah Ta'ala kumpul ketika kita kembali insyaallah dengan nuansa yang sama di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya minta Al-Habib Hamid untuk mulai, tapi beliau berkata ini ada guru saya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus, maka saya minta beliau dahulu untuk memulai mensyarahkan kitab. Kita bersama insyaallah ikhwani akan membaca kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita akan mendengarkan syarah pertama dari Al-Imam Al-Habib, dari Sayyid Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus. فليتفضل سيد الحبيب علي بن عبد الله في شرح الكتاب. ونعم الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن التعلق بمن دونه فصاروا من قوم يحبهم ويحبونه. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تذل ذلك أهلا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih para aulianya, dan juga beliau di dalam muqaddimah ini membaca salah satu wirid dari Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan semoga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik mahkota dan juga sang pemilik mi'raj, dan kepada para sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman nanti. Allahumma arzuqna fi dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa la tahrimna ru'yatahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita semua di dunia ini untuk berziarah ke makamnya, dan nanti di akhirat untuk agar tidak diharamkan dari memandang indah wajahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kita untuk senantiasa bersamanya. Amma ba'du, فنسأله سبحانه وتعالى من فجاءة الخير ونعوذ به من فجاءة الشر. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita memohon kepadanya agar senantiasa memberikan kita kejutan-kejutan yang terbaik dan menghindarkan kita dari setiap kejutan-kejutan yang buruk. وفقكم الله هذه الليلة للتشبه بالأولياء والصالحين الذين يقومون الليل كله. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian taufik berupa kita semua untuk meniru dan menyerupai para aulia dan para solehin, di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita taufik untuk menyerupai mereka dalam rangka kita menghidupkan malam ini secara keseluruhan dengan ibadah. سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم عليه رضوان الله ونفعنا الله به كان يقوم الليل 40 سنة لم ينم ويصلي الصبح بوضوء العشاء. Di mana diriwayatkan dalam manaqib Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya beliau selama 40 tahun tidak pernah tidur di malam hari dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan beliau melaksanakan sholat subuh dengan wudhu yang beliau gunakan untuk melaksanakan sholat isya.
قال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا وقفت على كلمة قليلة تعطيك معنى جليلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka ini atau para aulia ini sedikit sekali mereka gunakan untuk terlelap. Walhamdulillah حضرت في هذا المسجد من قبيل الفجر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. Dan aku bersyukur kepada Allah bahwasanya aku hadir di majelis ini dari sebelum waktu fajar tiba, dan diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang dan barang siapa yang menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ia membaca 10 ayat dari Al-Qur'an, maka ia akan tertulis terlepas dari golongan orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang melaksanakan di malam hari sholat dengan membaca paling tidak 100 ayat, maka ia akan termasuk golongan qanitin. Dan barang siapa yang membaca di dalam sholatnya sebelum fajar paling tidak 1000 ayat, maka ia akan termasuk golongan orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وصليت ركعتي الفجر التي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. Dan kita semua melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Alhamdulillah, sallaina al-fajr fi jama'ah. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullahu. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka seakan-akan ia mendapatkan pahala menghidupkan satu malam dengan ibadah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka ia berada dalam penjagaan Allah sampai nanti tiba waktu sore. Barakallahu lakum fi hadha ad-dars al-mubarak. والأصل أن يبدأ الحبيب حامد ولكنه أبى إلا أن نتقدم ونتبرك وكأنه استثمن ذا ورم. Kemudian seharusnya Habib Hamid lah yang memulai pelajaran pada waktu subuh ini, akan tetapi beliau menolak untuk memulainya terlebih dahulu dan menginginkan saya untuk memulainya, maka tidak masalah. Kami melaksanakan apa yang beliau inginkan sebagai bentuk kami mengambil berkah kepada Sayyidil Habib Hamid. Mungkin beliau ada lelah atau gimana gitu. وحسن اختياره لهذا الكتاب العظيم لسيدنا الإمام الجد الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر نفعنا الله به بعلوم في الدارين آمين. Dan subhanallah, pilihan kitab yang dipilih oleh Habib Hamid pada kajian subuh kali ini merupakan pilihan yang begitu baik, di mana beliau memilih kitab Sulamut Taufik karya dari leluhur kami Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. وما جاء في إحياء علوم الدين جاء في هذا الكتاب. Dan apa yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada di dalam kitab Sulamut Taufik. كان يقول شيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين عليه رضوان الله أن إحياء أهل هذا الزمان هو مجموع الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. Di mana guru kami Al-Habib Muhammad bin Alwi mengatakan bahwasanya seluruh rangkuman yang ada di dalam Ihya berada di dalam kumpulannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. وكأنه يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سيأتي على الناس زمان، يخاطب الصحابة صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما أنتم عليه نجاة. Mungkin hal ini diistimbatkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti di akhir zaman barang siapa yang beramal dari paling tidak 1/10 dari ilmu ini maka dia akan selamat. وكتاب إحياء علوم الدين معروف قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى كاد الإحياء أن يكون قرآنا. Dan kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang sangat agung, bahkan Sayyidina Al-Imam Nawawi sampai mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini hampir saja menjadi seperti Al-Quran. وبحكم انشغال الناس في هذا الزمان
وكثير منهم لا يجد وقتا وفرصة لقراءة كتاب إحياء علوم الدين، فلا يفوته أن يقرأ في كتاب المجموع، ولأن البركة في هذا الزمان قد قلت. Dan mungkin jika kita lihat kondisi pada saat ini di mana kita banyak sekali kesibukan dan mungkin kita tidak memiliki waktu untuk mentelaah kitab Ihya Ulumuddin, maka paling tidak kita jangan sampai terlepas dari mentelaah kitab Al-Majmu', kitabnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, karena di sinilah terdapat intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, dan mungkin saja karena keberkahan yang semakin berkurang di akhir zaman seperti ini. والزمان يمر بسرعة. Dan waktu berlalu begitu cepat. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان السنة كالشهر. Di mana dikatakan dari dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang satu masa di mana satu tahun itu terasa seperti satu bulan. والشهر كالجمعة يعني كالأسبوع. Sedangkan satu bulan terasa seperti satu minggu. والجمعة كاليوم. Sedangkan satu minggu terasa seperti satu hari. واليوم كالساعة. Dan satu hari terasa seperti hanya 1 jam saja. والساعة كاحتراق سعفة. Dan 1 jam saja terasa begitu sebentar. وعندما نعود إلى منظومة هدية الصديق لسيدنا الإمام عبد الله بن حسين بالفقيه سنجده يمتدح كتاب إحياء علوم الدين، ويقول في هذه المنظومة: وأن أردت تحيا فالزم لما في الإحياء فخذ لما تراه فيه وما حواه، علم جميعه نافع ونور كله ساطع، يدعوك للسعادة وترك كل عادة، طوبى لعامل به بجسمه وقلبه، يحظى بقرب ربه ووده وحبه. يقول عبد الله بن حسين بالفقيه، وأنا عبد الله بن حسين مطهر، وأنا أردت تحيا فالزم لما في الإحياء. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam bait-bait syairnya, beliau berpesan kepada kita, jika engkau ingin agar kalian hidup atau mendapatkan kehidupan yang hakiki, maka hendaknya kalian mengamalkan apa yang seluruh ada di dalam Ihya. فخذ لما تراه فيه وما حواه. Dan lihatlah apa yang terkandung di dalamnya. علم جميعه نافع ونور كله ساطع. Di mana di dalamnya terdapat seluruh ilmu yang bermanfaat, laksana cahaya yang terbit dan memberikan kita petunjuk. يدعوك للسعادة وترك كل عادة. Dan Ihya atau semua yang ada di dalam Ihya itu mengajak kalian, menyeru kalian kepada kebahagiaan yang hakiki dan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. طوبى لعامل به بجسمه وقلبه. Maka sungguh beruntunglah orang yang mengamalkannya dengan jiwa dan juga raganya. يحظى بقرب ربه ووده وحبه. Maka ia akan mendapatkan satu kemenangan berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaannya. عندنا في حضرموت كانوا يقرؤون كتاب إحياء علوم الدين مرات وكرات، بعضهم 10 مرات بعضهم 100 مرة، ولكن إن شاء الله يبارك لنا في الأوقات والأقوات حتى نقرأ كتاب إحياء علوم الدين ونقرأ كتاب المجموع. Kita di Hadramaut membaca Ihya itu seperti sebuah keharusan, bahkan di antara kita ada yang membacanya berulang-ulang kali sampai ada yang 10 kali bahkan lebih. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita sehingga kita bisa mentelaah kitab ini dengan sebaik-baiknya. حتى قالوا أن صلاح الدين الأيوبي عليه رضوان الله قبل أن يفتح بيت المقدس كان يقرأ جنوده في كتاب إحياء علوم الدين بوصية من الإمام قطب الدين النيسابوري. Bahkan diriwayatkan bahwasanya seorang penakluk yang agung, Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum ia menaklukkan Baitul Maqdis, ia dipesankan oleh Al-Imam An-Naisaburi untuk mewajibkan seluruh bala tentaranya membaca kitab Ihya. فسر الإحياء في هذا الكتاب. Oleh karena itu rahasia dari Ihya ini berada di kitab ini. وهذا الإمام عظيم عبد الله بن حسين بن طاهر كان من الذاكرين الله كثيرا، ورده كل يوم من لا إله إلا الله 25,000 مرة، ومن يا الله 25,000 مرة، وقيل أكثر من هذا. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Imam Abdullah bin Husain bin Thahir ini orang yang begitu banyak mengulang-ulang wirid, begitu banyak berzikir, bahkan diriwayatkan beliau ini tidak kurang dalam sehari itu membaca la ilaha illallah sebanyak 25.000 kali. وكانت حضرموت في وقته تزدهر بالعلماء وطلاب العلم. Dan Hadramaut di zamannya atau di masanya itu amat sangat begitu banyak ulama dan juga para penuntut ilmu والأولياء والصالحين. dan juga para aulia dan solehin.
كما جاء في حديث الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم قال حضرموت تنبت الأولياء كما ينبت الماء البقل. Sebagaimana diriwayatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Hadramaut ini menghasilkan atau menumbuhkan ulama dan aulia seperti tanah yang subur menghasilkan tumbuhan bagel. وكان في زمانه وهو منهم يسمونهم العبادلة السبعة. العبادلة السبعة هؤلاء عاشوا في هذا الزمان في أحيا الله بهم العلم في حضرموت والصلاح والولاية والدعوة للمولى سبحانه وتعالى. Dan bahkan di zamannya disebutkan bahwasanya terdapat di zamannya itu ada 7 orang aulia yang namanya semuanya adalah Abdullah, sehingga disebut dengan Abadilah Sab'ah, 7 Abdullah. وهم الحي عبد الله بن حسين بن طاهر. Di antaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. الحي عبد الله بن حسين بالفقيه كان إماما في مسجد السقاف. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bil Faqih sebagai imam Masjid As-Segaf. الحي عبد الله بن علي بن شهاب الدين. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihabuddin. الحي عبد الله بن أبي بكر عيديد. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Aidid. والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان. Kemudian Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. والشيخ عبد الله بن سعد بن سمير. Kemudian Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. هكذا كانت حضرموت تعج بالعلم والعلماء فأحيا الله العلم والعلماء في جميع بلاد المسلمين. Dan seperti inilah Hadramaut yang memang senantiasa dipenuhi oleh ilmu dan ulama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memenuhi negeri-negeri kaum muslimin dengan ilmu dan ulama. ونكون إن شاء الله وإياكم خير خلف لخير سلف. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai sebaik-baiknya generasi sekarang bagi generasi pendahulu kita. ونتشبه بهم إن شاء الله بالعمل في العلم. Dan insya Allah kita semua senantiasa menyerupai mereka atau meniru mereka untuk senantiasa menuntut ilmu. بارك الله لكم وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين آمين اللهم آمين العفو منكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua dan Allah karuniakan kalian dengan kemenangan dan dengan ilmu yakin dan juga dengan keberkahan ilmu dan yang lainnya. Alhamdulillah ikhwani, barusan kita mendengar kalimah dari al-Imam dari Sayyidil Habib Ali bin Abdullah bin Ali Al-Aidrus, dan barusan kita mengambil banyak dari kalimah beliau dan juga gerak-gerik beliau, dan juga luar biasa adab yang tadi kita lihat bagaimana ini, padahal beliau ini guru saya dan juga gurunya Al-Habib Hamid. Bagaimana tadi beliau saya berkata saya ini hanya ceramah sebagai isyarat perintah daripada Habib Hamid, padahal ini beliau gurunya. Nah, jarang-jarang nih kita ada guru ceramah karena diperintah atau memenuhi daripada permintaan daripada murid-muridnya. Wah hakadha masyaallah ikhwan. احنا قلنا لهم حبيب انه برضو يعني كما ذكرتم انه التريم الان بالعلماء، فنحن كمان يعني امام نجمين من نجوم تريم ان شاء الله حبيب. نعم. رمزكم تريم بأفلاد أكبادها. Nah, masya Allah, kata masya Allah Tarim datang ke sini dengan seisi-isinya insya Allah. Alhamdulillah ya kawan, alhamdulillah. Nah, sekarang insya Allah kita bersama akan membaca daripada kitab yang tadi barusan dibahas oleh diceritakan tentang perihalnya oleh Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus. Kita akan mendengar langsung dari Sayyidi Al-Habib Hamid bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Jazakallah khair. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل من سلك في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Tuhan semesta alam, dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari para nabi, dan juga kepada para sahabat, keluarga, dan setiap orang yang meniti jalan dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما بعد فإن من توفيق الحق سبحانه وتعالى أن جمعتنا يد عنايته على التذاكر في ما خلفه فينا نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من علم نافع. Sesungguhnya di antara taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dikumpulkannya kita
oleh inayah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita di sini menggali dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang bermanfaat. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشكر هذه النعمة والقيام لها بحقها. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kemampuan untuk mensyukuri nikmat ini dan benar-benar memenuhi segala hak-haknya. وقد سمعتم في كلام الحبيب علي بن عبد الله العيدروس كيف أن سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر لما رأى أن كتاب إحياء علوم الدين ضعفت همم الناس عن مطالعته وتحصيله عمد إلى وضع هذا المختصر ونظائره من المختصرات، وكل هذا من حرص العلماء على نفع الناس وتقريب العلم إليهم. Sebagaimana kalian dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Ali perihal tentang apa yang dirasakan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Thahir dari lemahnya semangat orang-orang pada saat itu terhadap ilmu, lemahnya semangat mereka terhadap ilmu, sehingga beliau tergerak hatinya untuk meringkas apa yang ada di dalam Ihya, yang mana tujuan ini semua adalah bentuk pengabdian terhadap ilmu dan juga pengabdian kepada masyarakat agar mereka menjadi lebih semangat lagi untuk mempelajari dan menggali ilmu tersebut. فبذلوا غاية وسعهم في إيصال أنوار مواريث النبوة إلى قلوب الخلق فنثروا ونظموا وطولوا واختصروا. Dan mereka pada akhirnya mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga mereka untuk semaksimal mungkin memberikan kemudahan dan juga berbagai macam cara agar orang-orang yang mulai meninggalkan ilmu mereka kembali menjadi semangat untuk mencintai ilmu tersebut, sehingga berbagai macam cara mereka lakukan seperti membuat syair atau membuat nathar, atau mereka meringkas satu kitab, atau bahkan ada juga yang dengan cara menjelaskannya. Ini semua adalah bentuk dan upaya dari para ulama untuk berkhidmah kepada ilmu dan juga kepada masyarakat. حتى لم يبقى لأحد عذر في ترك التناول لهذا الإرث النبوي الذي خلفه فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Oleh karena itu, dengan segala daya upaya yang telah dilakukan oleh para ulama, tidak ada lagi tersisa bagi kita alasan untuk meninggalkan apa yang selama ini menjadi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد ابتدأ الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الحق سبحانه وتعالى ثم ثنى بحمد الله سبحانه وتعالى. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir memulai kitabnya ini dengan basmalah dalam rangka meneladani atau mengikuti dan meniti jalan Al-Quran yang juga dimulai dengan basmalah dan kemudian dilanjutkan dengan hamdalah. ومعنى البسملة أنه لا يبتدئ في شيء من أموره إلا وهو مستعين بالله سبحانه وتعالى. Dan makna dari basmalah adalah bahwasanya tidak diperkenankan atau kita tidak bisa memulai segala sesuatu kecuali dengan kita terlebih dahulu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. ففي الابتداء بالبسملة في الأعمال المهمة تنبيه من العبد لنفسه على عبوديته لله وأنه لا يخوض في الأشياء بنفسه بل يخوضها بمعونة ربه سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, memulai segala perbuatan dengan basmalah merupakan peringatan bagi manusia bahwasanya ia tidak akan mampu melaksanakan apapun dengan kemampuan dirinya sendiri. Ini semua akan menjadi peringatan bagi dirinya tentang hakikat ubudiyahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang ia lakukan mesti atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. قال سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري ما تيسر مطلب أنت طالبه بربك ما تعسر مطلب أنت طالبه بربك وما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. Dalam hal ini Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari mengutarakan dalam hikmahnya yang begitu indah bahwa tidak akan pernah terdapat kesulitan dari setiap tujuan yang engkau gapai atau engkau berusaha mendapatkannya dengan bantuan Tuhanmu, dan tidak akan terdapat satu kemudahan dari setiap tujuan yang engkau berusaha untuk menggapainya hanya dengan bersandar kepada dirimu. ثم ثنى بالحمد لله حقه سبحانه وتعالى ومعناه الاعتراف بأن كل ثناء ومدح إنما يستحقه الحق سبحانه وتعالى.
Kemudian beliau melanjutkan setelah basmalah dengan hamdalah, di mana dari makna hamdalah kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasanya ini adalah pengakuan dari setiap hamba bahwa yang berhak mendapatkan segala pujian yang hakiki dan mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. وكل مدح لغيره من المخلوقين وثناء على من سواه سبحانه وتعالى من خلقه فهو ثناء عليه سبحانه وتعالى بالواسطة لأنه سبحانه وتعالى هو المثنى عليه بالحقيقة. Adapun setiap pujian yang tersampaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari para makhluk-makhluknya, itu pada hakikatnya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya saja melalui perantara. Karena pada hakikatnya setiap kita memuji makhluk, setiap kita menyanjung satu makhluk, maka pada hakikatnya kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. الذي يمدح السيارة التي تعجبه هو يمدح صانعها. Sebagaimana ketika ada seseorang yang menyanjung satu kendaraan atau mobil yang bagus, pada hakikatnya ia sedang memuji orang yang membuatnya. الذي يمدح الأكل الذي عجبه يمدح الذي طبخه. Sebagaimana seseorang memuji makanan yang terasa lezat di dalam cicipannya, pada hakikatnya dia adalah memuji orang yang memasaknya. والذي يمدح ما يراه في الخلق فقد مدح من خلقه فيهم. Dan orang yang memuji dari setiap yang ia lihat dari setiap makhluknya, maka sesungguhnya ia sedang memuji zat yang menciptakan makhluk tersebut. وبقدر ما يتيقن العبد بأنه لا فاعل في الكون إلا الله يتحقق بمعنى الحمد لله. Dan seseorang mewujudkan hakikat makna alhamdulillah di dalam jiwanya, itu bergantung pada kadar sejauh mana ia memuji Allah Subhanahu wa taala. إذا علمت أنه لا مالك ولا في الكون إلا الله ولا فاعل في الكون إلا هو فإنك لن تحمد خلقه سبحانه وتعالى إلا من حيث هم وسائط استخدمها هو في إيصال خيره إليك على أيديهم. Dan jika seseorang memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada raja di raja dan tidak ada satupun pencipta di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memiliki kesadaran dan keyakinan bahwasanya apa yang ia lihat dari setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tersampaikan kepadanya. ولن يكون شهودك للفضل والمن من خلقه قاطعا لك عن شهود المنة منه سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, setiap anugerah yang sampai kepadamu tidak akan menjadi pemutus bagimu untuk menyaksikan dan meyakini bahwa sebetulnya yang memberikan anugerah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. إذا تيقنت بأنه سبحانه وتعالى هو المالك لوحده. Jika kalian memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki semuanya. إذا جاءك إنسان يحمل إليك مبلغ من المال مرسل من قبل تاجر من التجار يعطيك إياه، فأنت عندما تأخذ هذا المبلغ وتعلم أن المالك لهذا المبلغ هو فلان التاجر، تأخذ المبلغ وتقول له جزاك الله خير، لكن قلبك ملآن بالفرح والسرور والحمد والتعظيم للمرسل لا لمن أوصل الهدية على يده. هذا تقول له جزاك الله خير، تفرح منه فرح قليل، لكن معظم التعظيم والإكبار إنما يتوجه لمن أرسله. Apabila datang kepada seorang kalian satu utusan, atau mungkin dalam dunia sekarang kurir disilakan, datang kepada kalian dengan membawa sejumlah harta yang dikirim kepada kalian dari seorang pengusaha, maka bisa saja Anda memuji orang yang jadi kurir tersebut dan Anda mengucapkan kepadanya jazakallah khair. Tapi pada hakikatnya meskipun lisan kamu menyampaikan jazakallah khair kepada orang yang pada saat itu datang ke rumah Anda sebagai seorang kurir, tapi hati Anda terpenuhi dengan rasa terima kasih kepada orang yang pada hakikatnya mengirimkan harta tersebut, yaitu si pengusaha tadi. فأنت تحمده على ما يفعل، لكن لا ترى أنك عاجز عن مكافأته وأن هذا إحسان كبير جدا منه وأنك لا أبدا، هذا الشعور كله تتوجه به نحو من تعلم أنه يملك هذا الذي أعطاك إياه. Sesungguhnya engkau merasakan bahwasanya ketika engkau mungkin tidak mampu untuk membalas pemberian yang orang tersebut berikan, tapi sesungguhnya hatimu dipenuhi rasa terima kasih dan rasa syukur kepada orang yang telah memberikan kepadamu sejumlah harta tersebut. فإذا اطمأن قلبك وتيقن إلى أن كل ما هو في أيدي الخلق إنما وضعه الله في أيديهم، فمهما وصل إليك من نعمة من أحد منهم ثم شكرته عليها
فإنك ستتوجه بأضعاف هذا الشكر إلى من أرسلهم إليك بهذا الذي حمدتهم منه. Maka jika hatimu memiliki keyakinan dan ketenangan bahwasanya segala sesuatu yang ada di tangan-tangan manusia itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada mereka, maka sesungguhnya lipatan rasa syukurmu pada hakikatnya akan engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lah yang menitipkan itu kepada mereka. وهذا يوقفنا على شيء من الحكمة في الذكر أفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، عندما جمع بين إثبات الانفراد بالملك له ثم إثبات الانفراد بالحمد له. Dan ini mengingatkan kita kepada satu makna zikir yang paling afdol, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya miliknya setiap kerajaan dan hanya miliknya setiap pujian. Dan ini menegaskan kepada kita bahwasanya kita hanya menetapkan kerajaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan setiap pujian tersebut hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk tulakhis hal al-'abd ma'a an-ni'mah qabla an tasil ilaih. Makna dari lahul mulk, penetapan bahwasanya setiap kepemilikan dan kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, menegaskan kepada diri kita bahwasanya inilah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan bahwa nikmat itu hanya milik Allah sebelum itu sampai kepada kita. فإذا أراد أن يطلبها طلبها من مالكها. فإذا أراد أن يطلبها طلبها من مالكها. Oleh karena itu, jika ia menginginkan dari kepemilikan tersebut atau dari nikmat tersebut, maka mintalah kepada si pemiliknya. وله الحمد تلخص حال العبد مع النعمة بعد أن تصل إليه. Sedangkan makna walahul hamd meringkas dari setiap kondisi setiap hamba atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan dianugerahkan dan sampai kepada hamba tersebut. فإذا وصلت إليه حمد من يملكها. Dan jika telah sampai kepadanya, maka ia akan memuji siapa yang memilikinya. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Kemudian musannif melanjutkan, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang tidak ada sekutu baginya. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian dilanjutkan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan juga utusannya. شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله إيماء إلى أن العبودية لله أشرف أوصافه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ketika syahadat ini memberikan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hal ini mengisyaratkan bahwasanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat teragung bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في موطن تشريفه له عندما كرمه بالإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kemuliaan ini di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengisrakan nabinya dengan firman-Nya subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan seorang hambanya. فصلى الله وسلم على جامع أعلى مراتب العبودية لله. Dan semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala terlimpah curahkan kepada satu sosok, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang terkumpul padanya setiap derajat yang paling agung dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. أما بعد فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه. يعني إن هذه الرسالة سوف يحدثنا فيها الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر عن أهم الواجبات التي لا يسع المكلف أن يجهلها. Dari redaksi yang ada di kitab ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir mengajak kepada kita atau mengingatkan kita semua terhadap perkara-perkara yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. ثم عرف الواجب والحرام بأن الواجب ما توعد الله تعالى فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. يعني أن الواجب هو ما وعد الله من يفعله والتزم له بأن يثيبه عليه،
خوف من يتركه بأن يعاقبه. Dan kemudian musannif di sini menjelaskan tentang apa itu makna wajib. Makna wajib sebagaimana beliau jelaskan secara sederhana untuk memudahkan pemahaman kita, bahwasanya wajib adalah setiap perkara yang mana jika dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi hamba tersebut dan mewajibkan kepada zatnya untuk memberikan pahala kepada si hamba tersebut yang melakukannya, dan memberikan ancaman berupa siksa kepada siapapun yang meninggalkan kewajiban tersebut. والثواب في فعل الواجب إنما يكون في حق من يفعل الواجب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. Sedangkan pahala dalam urusan kewajiban hanya akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan kewajiban tersebut dalam rangka melaksanakan perintah Allah. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. فلو فعل فعلا واجبا لم يكن قاصدا بفعله له ثواب الحق سبحانه وتعالى لم يثب على فعله. Oleh karena itu, jika seseorang melaksanakan sebuah kewajiban namun dia tidak berniat di dalam hatinya dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan pahala tersebut, maka ia tidak akan diberikan pahala. مثلا أداء الدين وأداء الأمانة واجب. Misalkan melunasi hutang dan menunaikan amanat, hukumnya adalah wajib. لكن هل كل من يؤدي الدين الذي عليه لمن استدان منه ينال ثواب فعل الواجب؟ Namun apakah setiap orang yang melunasi hutang kepada orang yang menghutanginya akan mendapatkan pahala dari ibadah wajib tersebut? لا ينال الثواب إلا من أدى الدين وهو يريد بأدائه له نيل ثواب الله وامتثال أمره سبحانه وتعالى الذي أمره بأداء الدين. Orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala dari perilaku yang dia lakukan dalam melunasi hutang tersebut meskipun itu wajib, kecuali jika ia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. أما لو أدى الدين لماذا تؤدي الدين؟ قال لأني أخاف من هذا صاحب الدين إذا ما أعطيته حقه سيزعجني. Akan tetapi jika seseorang melaksanakan atau menunaikan melunasi hutang tersebut namun bukan karena melaksanakan perintah Allah, seperti misalkan, kenapa kamu melunasi hutang? Oh, saya lunasin karena saya takut bakal dicelakai oleh yang ngutangin kepada saya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. إذن لماذا أنت أديته لتستكفي شره؟ إذن ثوابك أن تكفى شره. Lalu lantas kenapa engkau lunasi utang tersebut? Ya, saya lunasi karena takut nanti akan diintimidasi atau akan khawatir nanti akan mendapatkan ancaman darinya. Maka ketika Anda menunaikan hutang tersebut atas dasar yang tadi, maka hanya akan mendapatkan berupa ganjaran yang engkau tidak akan mendapatkan intimidasi dari orang yang menghutangimu tersebut. وإنما لكل امرئ ما نوى. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. قال وتوعد تاركه بالعقاب. لم يقل هنا وما يعذب فاعله، إنما قال وتوعد تاركه بالعقاب، يعني أن الحق سبحانه وتعالى توعد من يفعل المعاصي ويترك الواجبات بأنه سوف يعاقبه، ثم قد يعفو الله تعالى عنه إن هو تاب. Kemudian dalam hal wajib ini, Allah Subhanahu wa taala hanya menjanjikan setiap orang yang meninggalkannya dengan siksaan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pasti menyiksanya. Artinya apa? Dari sini kita bisa ambil satu pelajaran bahwasanya dari perilaku kita yang meninggalkan kewajiban, terkadang Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita. ثم ذكر أنه سمى هذا الكتاب بسلم التوفيق لأنه بالنسبة لتوفيق الله تعالى للصالحات كالسلم بالنسبة إلى صعود الأماكن العالية، يسهل توفيق الله لك إن أنت فهمته ونويت العمل بما فيه. Kemudian beliau menamakan kitab ini dengan nama Sulamut Taufik sebagai perumpamaan bahwasanya taufik Allah Subhanahu wa taala mesti digapai, dan cara menggapainya ini seperti kita menggapai satu tempat yang tinggi, maka kita butuh kepada tangga yang menghantarkan kita ke tempat yang agung tersebut. Oleh karena itu, Anda akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai taufik tersebut apabila kita semua meniatkan untuk mempelajari kitab ini dan juga mengamalkannya. فكأن التوفيق هذا مكان مرتفع جدا. كيف تصل إليه؟ قال هذا الكتاب سلم، أنت اصعد هذا السلم. كيف تصعد؟ اقرأ الكتاب هذا وافهمه وانوي أن تعمل بما فيه تصعد هذا السلم. Dan taufik itu seperti satu tempat yang agung yang harus kita gapai. Gimana caranya kita bisa sampai ke atas tersebut? Ya harus dengan tangga ini.
Lantas gimana kita setelah disediakan tangganya? Maka naikilah setapak demi setapak, satu undak demi satu undak dari tangga ini. Gimana caranya? Maka ini adalah kitabnya, kitab sulam. Caranya adalah dengan Anda mempelajarinya, kemudian memahaminya, kemudian niatkanlah untuk mengamalkannya, maka niscaya Anda akan sampai kepada derajat dari taufik tersebut. ثم سأل الحق سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص في هذا الكتاب الذي جمعه. Kemudian musannif di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepadanya ikhlas dari apa yang beliau kumpulkan di dalam kitab ini. ودعا لمن يقرأه بأن يوفقه الله تعالى للعمل بما فيه والازدياد من النوافل والصالحات، وهذه من أكبر فوائد مطالعة كتب المتقدمين التي دعا أربابها لمن قرأها بالتوفيق والنفع والفائدة. فإنك تتعرض بقراءتك لهذا الكتاب بأن تكون ممن سئل الحق تعالى فيهم على لسان عارف من العارفين به، الأولياء الذين لا ترد دعوتهم. Kemudian beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan inayah kepada setiap siapa saja yang mempelajari kitab ini dari orang-orang yang datang setelahnya. Dan inilah keistimewaan dari kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, di mana ketika mereka menuliskan kitab-kitabnya, mereka juga mendoakan kepada siapa saja yang mempelajarinya dan juga mengamalkannya. كان بعضهم إذا قرأ في كتب بعض المتقدمين اعلم علمنا الله وإياك مثلا يتوقف ويؤمن ويستشعر سراية أثر هذه الدعوة من ذلك المصنف للكتاب لكل من يقرأ هذا الكتاب ويترقب حلول أنوار هذه الدعوة على قلبه في ساعة القراءة هذه. Dan dikatakan bahwasanya setiap kali para ulama terdahulu mengajarkan kepada murid-muridnya atau santri-santrinya tentang satu kitab, kemudian mereka merasakan setiap aliran-aliran dari cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada barokah majelis tersebut dan juga murid-muridnya dari keberkahan kitab yang dikarang oleh para musannif tersebut. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يثبتنا على قدم الهدى وأن يتولانا فيما خفي وفيما بدا وأن يجعلنا بواسع منه وفضله وجوده من أسعد السعداء وأن يهبنا من واسع عطاياه وجميل هداياه ما تقصر عنه مطامع الطامعين ولا تبلغه آمال المؤملين وأن يسير بنا فيما سار به عباده الصالحين من سبل المعرفة والهدى والاقتداء والتحقق بالعمل والأخذ لما أراده منا الحق سبحانه وتعالى وتركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيد الوجود وإمام كل موجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya ikhwani, barusan kita mendengarkan syarah daripada Muqaddimat kitab Sulam at-Taufiq yang tadi barusan disyarahkan oleh Sayyidi Al-Habib Hamid bin Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Di sini kita masih menyempatkan insyaallah biidznillah sebelum kita salat duha dan salat isyraq masing-masing bareng-bareng. Tafadhal, silahkan kalau ada yang mau bertanya, satu atau dua pertanyaan dulu. Tafadhal. Baik, kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة، ضيوفنا الأجلاء، وفي مقدمتهم فضيلة العلامة حبيبنا الفاضل المحبوب فضيلة الحبيب حامد بن السيدي الحبيب عمر بن حفيظ، والحبيب عبد الله علي بن عبد الله بن علي دروس، والسادة الحبائب الأجلاء. يسعدني ويشرفني في هذا الصباح المبارك أن أتقدم بخالص الشكر وفائق التحية والتقدير على يعني شرف كبير لا يوازيه الشرف في هذا الصباح
في هذا المحفل العلمي الصريح. فالفكير أريد من فضيلتكم يعني الإفادة حول هل يجوز لأحد أن يتصرف في الكتاب مثلا في كتاب سلم توفيق بطبعه وبترجمته وبتحقيقه أو تقرير عليه بدون إذن ورثته؟ نعم هذا. وبعدين هل تكون حدمة للكتب القديمة وتراث أجدادنا من أسلاف الأفاضل يعني في عصرنا الراهن، يعني كيف يكون شكل الحدمة على صورة الأتم؟ يعني هل تكون بالترجمة ولا بالتحقيق مثلا؟ هل من يقوم بتحقيق هذا الكتاب؟ فضيلة الحبيب المحبوب، وشكرا على إفادتكم وجزاكم وعن طلبة العلم أحسن الجزاء، والله يتولى مصوبتكم جميعا، ونرجو منكم الإجازات الحديثية العلمية لنا جميعا، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. أقول والله أعلم كما سمعنا من كثير من العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ترجمة كتاب أو طبعه أو التعليق عليه ونشره إلا بأخذ الإذن ممن له الحق في هذا الكتاب، لأن هذا حق شخصي لذلك المؤلف ولمن ورثه. Mungkin di sini saya yang akan menjawab sebagaimana beliau katakan, wallahu a'lam, sebagaimana kami dengar dari sebagian ulama bahwasanya tidak diperkenankan bagi seseorang untuk melakukan apapun yang dia inginkan dari kitab, dari salah satu kitab, seperti misalkan menterjemahkannya atau mentakiknya atau kemudian mengajarkannya, kecuali dengan izin dari orang yang telah, dari pewarisnya, karena ini adalah hak cipta milik pribadi. Demikian yang beliau sampaikan. Ini mungkin saya ringkas dulu. Ini mungkin datang jawabannya tapi belum diterjemahin. Pertanyaannya tadi, nanyanya apa sih tadi Ustadz Mustaghfir ini ya? Ringkasannya Ustadz Mustaghfir ini nanya tentang kalau bahasa kitanya apa namanya, hak cipta. Hak cipta. Ya. Jadi kalau ada buku, biasanya terus dilarang memfotokopi atau ngapain lagi biasanya itu. Nah itu bisa nggak kita fotokopi tanpa izin atau gimana? Hak cipta apa lagi? Kitab-kitabnya ulama yang terdahulu. Nah gimana? Kita pengen untuk memperluaskan kitab itu, mentahqiqnya ataupun mensyarahkannya, apakah perlu izin dari kitab orang-orang ulama-ulama dahulu atau kepada siapa kita minta izin? Itu hak cipta. Tadi dijawab oleh Habib Ali bin Abdullah bahwasanya dari segi hukumnya memang tidak diperkenankan kita atau memfotokopi atau kecuali dengan izin. Tapi kita akan dengar sekarang jawaban Sayyid Hamid. في كثير من الأحيان تدل القرائن على أن مؤلف هذا الكتاب يرغب في عموم الفائدة وانتشار النفع به، وأنه يفرح بمن يخدم هذا الكتاب بترجمته أو نشره، ما دام أنه منتمٍ لمنهج مؤلف الكتاب، معترف بصحة انتسابه إلى الكتاب والسنة، غير متطفل على هذا الإرث وهو متنكر لأربابه، متهم لهم في عقائدهم، ويبذل وسعه وجهده في تحرير ما يعمل. فالمرجو ممن يبادر بهذه الخدمة لبعض كتب المتقدمين، خصوصا ممن يؤلف الكتب في مسائل ظاهرة يدعى إلى قراءتها والانتفاع بها عموم الخلق، أن يكون له مندوحة في هذا باعتبار هذا الإذن الذي تدل عليه القرائن. Adapun jawaban dari Sayyidil Habib Hamid, beliau mengatakan bahwa terkadang di beberapa kondisi kita mendapatkan ada
isyarat-isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya musannif ini atau si pengarang kitab ini menginginkan faedah yang lebih luas, ya, menginginkan faedah yang lebih luas. Khususnya kitab ini sering kita dapati di dalam kitab-kitab ulama-ulama klasik, sehingga dari sini terkadang beliau menginginkan faedah yang lebih luas, seperti misalkan jika dipersilahkan jika ada yang ingin mentahkiknya, atau misalkan intinya berkhidmah kepada kitab tersebut. Oleh karena itu, jika memang ada isyarat yang mengarahkan kepada hal tersebut, maka hal ini jika ada yang menginginkan untuk berkhidmah lebih kepada kitab tersebut, diperkenankan jika memang ada isyarat yang mengarah ke sana. Tadi juga Ustaz Mustaghfirin minta dikasih ijazah. Ntar insyaallah bareng-bareng kita minta bareng-bareng ya. Kalau cuma beliau sendiri yang minta mungkin kalah beliau nih ya. Harus bareng-bareng kita nodong ijazah dari para ulama kita. Sebelum perihal ijazah, silahkan satu penanya lagi. Silahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taslihilan lana wa tafhiman lil mujtama'. Mungkin bilugha Indonesia, Habib. Bismillah, Habib. Pertanyaan Al-Fagir berkaitan dengan yang barusan Habib sampaikan tentang ijazah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua makna ijazah, Habib. Biasanya kalau setelah pengajian yang disampaikan oleh para habaib, di akhir pengajian diberikan ijazah. Apakah semua amal ibadah, semua doa harus ada ijazahnya? Dan jika ada ijazahnya, apa keutamaan dari amal ibadah yang sudah kita dapatkan ijazahnya? Syukran, jazakumullah khairan jazaa. Jazakallah khair Sayyid Isa Al-Kaf. هنا يسأل السائل حبيب عن مكانة الإجازة. يعني كنا سنطلب من حضرتكم الإجازة العامة والخاصة إن شاء الله. هو السائل يسأل عن مكانة الإجازة وأهميتها، وهل نحتاج إلى الإجازة في كل كتاب أو كل دعاء أو كل عمل؟ هذا سؤال. وبالضبط ما هي مزايا الإجازة قبل أن نحظاها من عندكم؟ تفضل حبيبنا. الحبيب حامد حفظه الله استسمن ذا ورم. الإجازة مهمة لمن يريد الاتصال بكل مؤلف لذلك الكتاب وينال بركته، بركة الكتاب. ولا من قرأ أي كتاب من غير إجازة أيضا سينال بركة وفائدة، ولكن الفائدة لا تكون مكتملة إلا عندما يكون متصلا بصاحب هذا الكتاب، لأن الإجازة هذه مثل حلقات السلسلة إذا تحرك أولها تحرك آخرها. ويقول الحبيب مصطفى بن أحمد المحضار عليه رضوان الله في ذلك: الإجازة هي اتصال الرجال بالرجال كقطر الجمال بالجمال، أو ما معنى هذا الكلام. والسند هو خصوصية من خصوصيات هذه الأمة المحمدية، وربما تكون ضعيفة في من قبلنا أو معدومة، ولكن كما قال الإمام السيوطي أن الإجازة أو السند في هذه الأمة هو أمر مهم جدا، ولولاه لقال من قال ولقال من شاء بما شاء. ولا شك أن كل من قرأ كتابا وأسند قراءته عن طريق شيخه إلى مؤلف ذلك الكتاب فإنها ستسري فيه سرايات وبركات ذلك الشيخ وما وضعه في هذا الكتاب من أنوار. سمعنا الحبيب مشهور بن حفيظ عليه رضوان الله يذكر لنا أنوار ما في الكتب. يقول أن أحدهم زار مكتبة، أحد من الأولياء والصالحين زار مكتبة فكشف الله له بنور البصيرة أن بعض الكتب فيها أنوار تشرق أكثر
من غيرها. فأمر صاحب تلك المكتبة أن يأتي بهذه الكتب ويتأكد من مؤلفها. فلما جمعت هذه الكتب فإذا هي كلها تنسب للإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن المؤلفات والكتب هذه فيها أنوار وأسرار ربما نحن لا نشعر بها، وإن شاء الله ستنكشف لنا بإذن الله تعالى عندما ننتقل من هذه الدار إلى القبور وإلى الدار الآخرة، ستظهر إن شاء الله بركات هذه الإجازة. فمن استطاع Beliau di sini menjelaskan tentang apa itu makna ijazah dan juga keistimewaan dari ijazah. Secara ringkas mungkin bisa kami katakan bahwa ijazah itu penting bagi yang ingin tersambung kepada para musonif, kepada para ulama, bukan hanya dari segi faedah yang ia dapatkan dari ilmu tersebut, tapi juga dari segi cahaya ilmu yang dan juga keberkahan, ya. Orang bisa saja baca kitab tanpa diijazahkan oleh musonif ataupun oleh gurunya dan dia mendapatkan faidah. Tapi faidah yang didapatkan dari orang yang membaca dengan terijazahkan akan berbeda keberkahannya dengan orang yang membaca kitab dengan dengan pembacaan yang sudah diijazahkan, ya. Kemudian di sini beliau mengutip dawuh dari Al-Habib Mustafa Al-Muhdar bahwasanya ijazah itu adalah hubungan, ya, mata rantai hubungan antara para ulama seperti mata rantai unta itu kalau jalan kadang suka rombongan itu harus diikat agar tidak terlepas, sehingga ketika ada yang bergerak satu maka yang lain akan ngikut. Kemudian diriwayatkan bahwasanya ijazah itu atau sanad ijazah itu merupakan bagian dari ajaran agama, karena jika tidak ada mata rantai ijazah maka seseorang akan berucap atau memiliki pemikiran sekarpe dewe gitu, maunya dia aja. Ya, kemudian kami dikisahkan dari Sayyidil Habib Masyhur bahwasanya satu ketika ada orang masuk ke dalam satu perpustakaan, lalu kemudian dari perpustakaan itu muncul beberapa cahaya dari beberapa kitab, ya. Kemudian beliau orang tersebut nanya kepada penjaga pustaka ini, coba tolong itu ambilkan beberapa kitab yang mengeluarkan cahaya tadi. Ternyata setelah diambilin satu-satu, dikumpulkan, ternyata itu semua adalah kitab karya dari Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, dari sini dapat kita ambil satu pelajaran bahwasanya di setiap kitab yang dituliskan oleh para ulama itu memiliki sirnya tersendiri, memiliki cahayanya tersendiri yang terkadang kita mungkin nggak tahu. Oleh karena itu untuk membuka cakra tersebut paling tidak diperlukanlah ijazah tadi. وكلكم تطلبون الإجازة من الحبيب حامد، والحبيب حامد كأنه يستحي من هذا السؤال، ولكن إن شاء الله سيكون الوعد منه في اليوم الأخير، آخر يوم إن شاء الله من الدرس، إن شاء الله سيتحفكم بالإجازات العامة والخاصة فيما أعطاكم. Dan Al-Habib Hamid nampaknya malu-malu pada saat ini untuk memberikan ijazah kepada Anda semua, tapi beliau menjanjikan untuk memberikan ijazah secara umum dan secara khusus di akhir majelis beliau. Oleh karena itu bagi yang menginginkan ijazah dari beliau maka ikutilah majelis-majelis beliau sampai akhir, insyaallah. Masya Allah ikhwan. Tamam, insya Allah. Jadi Habib Hamid insya Allah memberikan kita ijazah di di khatam kitab insya Allah. عندما نختم كتاب مرحبا إن شاء الله إن شاء الله حبيب نحظى بالإجازة إن شاء الله في ختام الكتاب. Naam, jangan buru-buru kata beliau, minta ijazah ntar kalau kitabnya mau hatam baru ntar bisa diijazahin, ya insyaallah. Marhaba Habib. Jadi Masya Allah, jadi Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus menjawab dengan jawaban yang azim, dan juga tadi beliau mengatakan kalimat yang luar biasa. Kalau bahasa itu bahasa pepatah Arab namanya ikhwan, istasmana dha waramin, artinya apa? Menganggap gemuk orang yang sebenarnya nggak gemuk tapi cuma bengkak aja badannya.
Mangga. Ini suatu ketawaduan yang luar biasa. Katanya, ini Habib Hamid menyuruh saya untuk menjawab, padahal saya nggak punya apa-apa. Seakan-akan beliau menganggap saya ini gemuk, padahal enggak, bukan gemuk, cuma bengkak katanya. Itu kinayah daripada perumpamaan itu ya, kawan. Ala kulli hal. Di sini katanya masih ada satu lagi Ustaz ya. Bisa tafadhal, satu penanya lagi sebelum nanti kita akan bersama baca salawat sebelum penutup daripada majelis. Silahkan tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Satu lagi. Al-Faqir rasa sudah cukup ikhwan, sudah 6:30 sekarang. Di sini Al-Faqir sangat meminta maaf kepada beberapa ulama kita yang hadir juga di sini ikhwan, banyak daripada ulama kita, habaib kita, Habib Alwi bin Syahab, Sayyid Salim bin Jindan, Ustaz Ahmad Bushairi, Ustaz Ibrahim Syaniago, dan banyak lagi asatidzah, Ustaz Muallim Ubaidillah Hamdan, Masya Allah tabarakallah, yang duduk di pojokan. Masya Allah, Rabbana insya Allah mati'na bihim fi afiyah tamah insya Allah. Adid minal ulama wal asatidzah hadirin ma'ana hana. Wa Masya Allah alaih. insya Allah ikhwan, kita akan tutup majlis ini. سيد الحبيب علي ربما طبعا بيشوفون حبيب حامد يعني في الدرس الثاني لكن ربما نخاف أن لا نلتقي بكم طبعا في إندونيسيا هذه، فماشي الإجازة إلا منكم الآن. نعم خلاص جئنا يعني خلاص سيد حامد بنشوفه طبعا في اليوم الثاني وحتى آخر يوم في الدرس. نعم ما بنسيب الفرصة هذه حبيب. نعم لا طيب كل واحد من طريقه. Ini Al-Faqir bilang Habib Hamid insyaallah akan bersama kita dalam beberapa hari untuk membahas kitab Selamat Tauhid. Tapi kalau guru kita Habib Ali bin Abdullah ngerinya enggak jumpa lagi di hari kedua ketiga. Ini mau enggak mau kita harus minta ijazah dari beliau. Setuju enggak ikhwan ya saja? Nah, talibin minnakum Habib khalas. Nah, wajibat. جزاكم الله خيرا. نتوجه للمولى سبحانه وتعالى بحسن ظنكم. حسن الظن هذا ما شاء الله سلم التوفيق، سلم وفقنا الله وإياكم. وإن صحت لي الإجازة من مشايخي رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي منهم، أجزتكم في تلاوة القرآن العظيم، في ذكر المولى سبحانه وتعالى، وفي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى المولى سبحانه وتعالى في قراءة كتب أسلافنا الصالحين. إن صحت لي الإجازة فقد أجزتكم في ذلك. الإجازة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ودعواتكم لنا استسمنتم ذا ورمنا. Jadi beliau tadi mengucapkan sebelum menyampaikan ijazah kepada kita, beliau mengijazahkan atas dasar husnudzon kita semua kepada beliau, dan husnudzon ini merupakan bagian dari sulamut taufik, dari tangga untuk menuju taufik. Oleh karena itu beliau mengijazahkan kepada kita segala hal yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, membaca adhkar, membaca wirid-wirid, dan juga dakwah kepada Allah, dan juga amal-amal soleh, dan juga membaca kitab-kitab para salaf-salaf beliau. Dan kata beliau, jika memang ijazah tersebut sah kami berikan, maka kami mengijazahkan kepada para hadirin semuanya. Amin. Amin. Tadi saya bilang biasanya di sini habis ijazah biasanya minta Fatihah untuk menutup majelis ini. Nah, dia di sini meminta dari orang yang tertua yang ada di majelis ini, silahkan memberikan Fatihah. Karena biasanya al-adah, kebiasaannya kalau di Tarim sana yang baca Fatihah ya yang tertua. Di sini ada, di hadapan kita ada Habib Zaki Syekh Abu Bakar, dan juga Habib Abdurrahman Al-Qasim Syekh Abu Bakar. Amin. Amin. Al-Fatihah linatin salihah, kullina salihah. بالصحة والعافية والتوفيق والهداية وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Mari bersama-sama salawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الكرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنوفت إذ فينا أخا الوهن وبآيات القرآن عنوفت إذ فينا أخا الوهن نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Para jamaah sekalian rahimakumullah, baru saja kita mengikuti taklim bersama guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya, dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini ada yang istimewa karena insyaallah kita akan bersama-sama menyaksikan dan mengikuti akdun nikah. Dirahasiakan namanya, akan tetapi beliau adalah murid dari Habiban al-Mahbub Ahmad Mujtaba. Ahlan wa sallam bihudurikum
Ya Sayyidi, ya Syekhi.